إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا ضد له ولا معارض له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید
यफ़अलु मा यशा है। रब अर्ज़ व समा दी ज़ात व ज़ात है जो पूरी कायनात दा दाता भी है, गौस भी है, अमीर नवाज, गरीब नवाज, रंज बख्श, गंज बख्श, औलाद बख्श। सारियां तारीफां अर्श वाले मेरे रब नूं सजदियां फबदियां ते ओदी ही ज़ात दे लाइक। अनगिन लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम आकाए दो जहां हबीब किबरिया वालिये बतहा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात बाबरकत। इंतहाई मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुक़द्दस मुअल्ला आला ते अरफा किताब दा एक मुकाम में रब अर्ज़ो समा कोलो दुआ है, अल्लाह मैं गुनाहगार नूं दा मफ़हूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। रब अर्ज़ो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों, अहबाब, मोहब्बत, अकीदत, मवद्दत, चाहत, प्यार, उल्फत उनस दे नाल तशरीफ़ लैके आए हो, अल्लाह सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमा। रब अर्ज़ो समा ने अपने दीन दी आप हिफाजत का जिम्मा लिया है और अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने इस दीन को खालिश रखने लई अंबिया का एक तवील सिलसिला जारी फरमाए और हर नबी ने इस दीन के उत्ते बड़ी मेहनत फरमाई और इस हद तक कि कुरान आंदा है कि इस दीन की हिफाजत और आबियारी की खातिर रब अर्ज़ो समा ने दसे अल्लाह दा सी इन्ना निज़ाम रखे कि मेरे नबियों ने वयक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैरिल हक़, मेरे नबी शहीद हो गए पर इस दीन की कंड नहीं लगन दी। इस दीन का परचम सर बुलंद रखिए, इतना आला और अफजल दीन है और रब अर्ज़ो समा ने यदि हिफाजत ली इतना अच्छा इंतज़ाम फरमाए। लेकिन सानू तो फ्री च मिले है ना, साड़ी तो कोई इतनी मेहनत शाका नहीं है, साड़ी तो किसी की कोई लत्त नहीं ना टुटी, ना किसी का बाजू फ्रैक्चर होया, ना कोई बंदा दीन वास्ते साढ़े चो शहीद होया। बहुत कम लोग ना, तो दुआ करो अल्लाह सानू इस दीन के उत्ते कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन असल मसला यह है कि इस दीन के अंदर और वो दीन जड़ा नबी पाक लैके आए ने, इस बात का ख्याल रखना कि तुसी या मैं कुछ लीगा चीज़ों दीन का नाम देंदे देंदे दुनिया तो चले जाइए, तो जदों कल अल्लाह के सामने खड़े होइए तो अल्लाह आखे भी ये तो दीन ही नहीं, तू की चुकी फिरना है कि रब्बे कायनात जांदियां तेनों मैनू ये पूछण ये तो वो दीन ही नहीं, तू केड़ा दीन चुकी फिरना है जड़ा मैं अपने महबूब दे के कर लिया सी। वो दीन चाहिए, साडा दीन अपनी ख्वाहिश का दीन है। अल्लाह आंदा कि जिन्नी देर तक तुसी अपनी ख्वाहिशां नूं कुचल के मेरे नबी दे ताबे नहीं दे कर देंदे ना, तुसी दीनदार बन ही नहीं सकते। दीन वास्ते मेयार इतना कड़ा है। देख सरकार मदीना तो ऊँची कोई हस्ती, सरदारुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, इमामुल अंबिया, तो अल्लाह आंदा कि मैं दीन ली इतनी कड़ी शर्त रखी। कुरान कहता ना कि वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतील। अल्लाह ने देखो कितनी सख्त बात की थी ना कुरान के अंदर। अल्लाह आंदा कि अगर मेरा महबूब पैगंबर सरकार ने जो कीता नहीं तो ना करना सी, लेकिन अल्लाह ने तेनों मैनू जो जोड़िया कि अगर मेरा महबूब पैगंबर भी दीन के अंदर अपनी तरफों कोई चीज़ कह देंदे, अल्लाह आंदा कि लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, सज्जे हथों फड़ के असी अपने महबूब की भी शार रग कट के रख देंदे। तुसीं दसो कि जदों मेरे महबूब के बारे एक कड़ी शर्त कुरान के अंदर है, तेरी मेरी क्या औकात, मेरे जैसे मौलवी की क्या औकात, कि मैं कहा कि ये सही है ये गलत है।
ایک قرآن دی آیت ہے اور وہ پیغمبر جنہوں اللہ نے محبوب کائنات بنایا ہے، اور اللہ رب العزت اتنے سخت الفاظ استعمال کیتے قرآن دے اندر، میرا خیال آنکھ کھل جانی چاہیے نا کہ دین دی حفاظت لی اللہ نے کتنی کڑی شرطیں رکھی ہیں۔ لیکن اتنے تے بھائی جس بات نو مرضی دین بڑھا دیو اور بہت ساریاں چیزاں ثواب سمجھ کے دین نے، تو جے پوچھو تے بات ایک کوئی قال وجدنا علیہ آباءنا، یہ ساڑھے پیو دادے ہی کر دینے بھی کلمہ نبی پاک دا پڑھ دیو، پیو دادے دا نام کیوں لین دیو بھائی؟ یا پیو دادے تے کوئی شریعت نازل ہوئی ہے یا دین نازل ہوئی ہے، چاہے میرا باپ ہے چاہے تیرا باپ ہے۔ اللہ نے سفیان ثوری رحمہ اللہ، قال ابو سفیان ثوری، اور انہوں نے پتہ کی کیا ہے، اندھے نے کہ جڑا دین دے اندر کوئی نوی چیز انٹر کرے نا بدعت دے طور تے، اندھے نے البدع احب ابلیس من المعصیہ، جدو کو بندہ بدعت دا ارتکاب کردہ نا تے ابلیس چھاڑا مار دے، بڑا خوش ہوندہ ہے کیونکہ انہوں یہ اندھا عمل محبوب ہے، وہ گناہ کرے تے اینا راضی نہیں ہوندہ جنہ بدعت تے راضی ہو جاندہ ہے۔ اندھے نے کیوں؟ اندھے نے اس واسطے المعصیہ یتاب منہا والبدعت لا یتاب منہا، اندھے نے جدو بندہ کوئی گناہ کردہ تو گناہ سمجھ کے توبہ کردہ یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے، تو جنہوں تسی خوبصورت عمل پڑھو گے تو انہوں تسی کدو توبہ کرو گے؟ شیطان آنا عمل ٹھیک ہے نے کیتا ہے، یہ نو کڑا توبہ نصیب ہونی کیونکہ تو نیکی بن گئی نا۔ یہ بات فتاوہ ابن تیمیہ دے اندر قول درج ہے سفیان ثوری دا، اور پھر امام ابن تیمیہ نے اس سے قول دی شرح فرمائی، وہ اندھے نے کہ بندہ کیوں نہیں توبہ کردا؟ اندھے نے اس واسطے توبہ نہیں کردا کہ انہوں خوبصورت عمل سمجھ دے اور انہوں نیکی سمجھ دے، انہوں دین سمجھ دے۔ تاں عبداللہ بن عمر فرمایا کر دے سی کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نوی چیز گمراہی ہے، ان راہ الناس حسنہ، ساری دنیا نو نیکی بناوے، اگر سرکار مدینہ دی مور نہیں لگ دی وہ نیکی بندی نہیں ہے، نہ کو بنا سکتے۔ اور بات سننا پھر یہ جتنے بھی خوشنما عمل نے، فار اگزامپل باتاں ہو سکتی ہیں نا، کتنی باتاں نے فار اگزامپل، مثال دے طور پر فوتگی ہو جائے نا تو بڑیاں کو رون والی کسر چھڑ دیا نا اور سواب سمجھ کے رو رہے ہوندے نے، وہ بڑا سواب سمجھ کے لوگ وین کر رہے ہوندے نے، اور اتو جڑے دوجے نے وہ بھی یہ سواب سمجھ کے چپ کران دے نہیں، کیوں؟ ویکھو جی ہوں ایڈا وڈا جوان منڈا مریا تو پھر ویکھو نے انہاں تک بن دے، پھر رونا کدوں منع ہے؟ لیکن یہ میرے نبی دی سری نافرمانی ہے جنہوں تسی نیکی سمجھ کے رون دے ہو یا سواب سمجھ کے رون دے ہو، نبی پاک دی واضح نافرمانی ہے، نبی پاک نے منع کیتا اس چیز تو۔ پھر دسو نا کہ یہ دین تسی لے کے جاؤ تے اللہ آکھے تے وہ دین ہی نہیں جڑا توں لے کے آئے تے میرے تیرے کی پلے ہے قیامت والے دن؟ اگر اس طرح دی بات میرے رب نے فرما دی تھی، ذرا غور فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، اللہ دے قرآن نے دسے آوے، میں عرض کر رہے آواں میرے ویرا تے دوستا، آ زندگی دا پتہ نہیں کدوں مک جانی ہے، آ دنیا دے معاملیاں چے بڑی ریسرچ کرنا ہے، بڑی گہرائی تک جاننا ہے، بڑی تحقیق کرنا ہے، کوئی سٹور بناوے تے 70 مشورے لینا ہے، کوئی مقام بناویں تے 80 مشورے لینا ہے، کوئی فیکٹری بناویں تے 1000 مشورے لینا ہے، بڑے بڑے انجینئر ہائر کر لینا ہے کہ کتے کتا ہی نہ رہ جائے۔ کدی دین واسطے بھی انی محنت کریا کر، انی ریسرچ کریا کر، انی تتبع کریا کر، اینا ڈیپلی جایا کر، اینا گہرائی سے اتریا کر۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، آج سرکار مدینہ نے دسے آوے، جدوں تو جنہ چیزاں نو تسی دین سمجھو گے بڑے نقصان ہو جاندے نے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق اگر کوئی بندہ دین چ چیز انٹر کر دیندا ہے سمجھو نے نبی پاک تے جھوٹ بنے آئے، ایک گل نبی پاک نے آکھی نہیں تے نبی پاک دے کھاتے با دیتی جائے، اس تو وڈا ہور کیڑا کذب ہو سکدا ہے؟ جھوٹ دی اعلیٰ قسم کیڑی ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک بات، ایک اور روایت ہوندی ہے کہ جی دی سند ہوئے پھر وہ دی سند تے جرح ہوئے کہ راوی کذاب ہے وضاح ہے، یا یہ ہے کہ راوی مجہول ہے،
کو تو پتہ ہی نہیں. ایک تو یہ حدیث دی سند ذرا ہو گئی کہ مجہول ہے. فار ایگزامپل بات کر رہے ایک وہ حدیث ہوگا کہ جی سند ہی نہیں ہے, مطلب جن آگا پیچھے ہی نہ ہوئے, تو لوگ ثواب سمجھ کے انہوں عمل بھی کر رہے ہوں. کئی مسجداں جب میں دکانوں تے جانا لٹکیا ہوں حضرت علی نو نبی بانے ہاں 4-5 کام کر کے سویا کر, ایک قرآن پڑھ کے سویا کر, لڑیاں سے صلح کرا کے سویا. یہ روز لوگ عمل کرتے ہیں بھی کدی یہ حوالہ بھی تو چاہیے کہ نہیں, یہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ریفرنس نہیں چاہیے. تو مت لوگ انہوں دین سمجھ کے ثواب سمجھ کے روز رات میں عمل کر کے سون, تو کل قیامت نو اللہ کہ یہ عمل تو چوک کھائیں, تو میرے نبی نے آکھے ہی نہیں چوکے نو بارے, تو پھر کی بنے گا بھائی. امام کائنات محمد الرسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں کتاب الایمان دی ذکر کر رہے ہیں, صحیح مسلم دی ذکر کر رہے ہیں. وَأَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جنیاں بھی چیزاں ثواب سمجھ کے دین چے انٹر ہندیاں نے او دلائل دی دنیا چے نبی پاک تک با سند نہ پہنچن, تے پھر وہ کس طرح دین ہندا ہے, اور بلکہ نبی پاک تے جھوٹ ہندا ہے. سرکار مدینہ نے جڑا بندہ میرے تے جھوٹ بندہ ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے. بلکہ نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم, وَأَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی آدھے نے سرکار مدینہ نے فرمایا اے دین دے اندر نوی انٹری کرنا کتنا بڑا پاپ تے کتنا بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تے انٹری والا عمل ہویا, دوجا عمل نو انٹر کرنے والا بندہ ہویا. یعنی وہ فائل دے بارے نبی پاک نے کی آکھے آوے. نبی پاک آدھے نے لعن اللہ من اوا محدثن, نبی پاک نے جڑا بندہ نوی انٹری دین چے کردہ ہے, کسے چیز نو نیکی بناوے ثواب بناوے, لوگوں نو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں من, تے سرکار مدینہ دینے او اپنا ٹھکانہ جہاں نبی پاک نے فرمایا من اوا محدثن, اللہ دے نبی آدھے نے اس بندے تے اللہ رب العزت دی لعنت وسدی رہندی. اچھا کچھ لوگ اس طرح دے نے کہ دین خالص ہے دسو, تو چنگے پلے جڑا 2 نمبر دین کھڑا کی تو دفاع سے کھڑے ہو جاندے. وہ کملیا تو کلمہ نبی پاک دا پڑھیا, نبی پاک ال ووٹ پانا, غلط سائڈ تے ووٹر بڑے نے, ادھر کوئی ووٹ ماننا نہیں تیار نہیں. میں کہہ دینا مثلا تحقیق ہے, تحقیق دی بات کر رہے ہیں نا کہ سورت یاسین ساری دنیا پڑھ دی, بھئی روز پڑھو اعتراض نہیں ہے, روز پڑھو قرآن دی تلاوت, ایک لفظ دی 10 نیکیاں مل دیاں نے. لیکن کوئی کہے جی دی آ فضیلت آ فضیلت, جرا و تعدیل والے محدثین دے ہاں یہ بارے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا میں کہہ دیتا نا کہ یہ بارے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں, مولوی حضرت قرآن پڑھنا بھی کوئی ثواب نہیں, تبصرہ لوگ پھر غلط کر دیں. او بھائی جدو میں تینوں نبی پاک دی بات دس رہا ہوں تو نبی پاک ال ووٹ پا, غلط سائڈ تے کیوں ووٹ پاندے ہو, غلط سائڈ دی دفاع واسطے کیوں کھڑے ہو جاندے ہو. میں فار ایگزامپل سورت یاسین دی بات کی تھی کہ دی فضیلت سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے, 70 بندے گلاں کرن گے بھی تسی گلاں کرن دی بجاؤ ایک صحیح حدیث لے آؤ نا, بات ختم ہو جائے. کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, سارے آپ آپس سے برا بیٹھے ہیں نا, جاؤ نا کہ تو صحیح حدیث لے آؤ. تبصرہ کرن دی بجائے انہوں لو مولوی تو سورت یاسین تو بھی روک دیتا ہے. او بھائی میں کہنا روز پڑھو روز پڑھو روز پڑھو ثواب ہے, لیکن انہوں نے کوئی اجر و ثواب واسطے کوئی فضیلت ذکر کریں گا کہ دے پڑھن دیا فضیلت, ایسا نہیں ہے. قرآن دی تلاوت تو کون روکے گا بھائی. لیکن میں نے افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذرا غلط کر دینے, بات غلط کر دینے, تبصرہ غلط کر دینے. اور میں تینوں کہنا کہ نبی دے دفاع سے کھڑا ہو تو غلط چیز دی دفاع کرنا ہے. تو اسی آج تک ایویں سن دے آئے بھئی میں غلط سنیا ہوئے گا, میری بات بھی تو کوئی حرف آخر نہیں, غلطی تو میں نے بھی لگ سکتی. ذرا سننا
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمینہ دے لال نے دسے آوے، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ۔ لوگاں دے اندر دورہ کریکٹر ہے، دورہ۔ میں ایک دن چلا گیا اکاڑے، ایک بندہ آنا جی مچھا منونا ٹھیک ہے؟ میں نے سوال کیا حضرت سی کوئی آپ مٹھ داڑی دا کیل سی تے میں کہ ایدی کی دلیل ہے کہ جی عبداللہ بن عمر تو بخاری سے آن دی۔ میں کہوں نا تے حاج دے موقع تے ایک باری کیتا سی تسی ہفتے بعد ہی شروع ہو جاندے ہو۔ میں جو تسی عبداللہ بن عمر دی بات تے عمل کرنا نا تے حاج دے موقع تے کیتا ہے، جو میں تو حاج تے جامی تو بھی کر لمی، تسی میں ہفتے بعد ہی کاترا پھڑیا ہوندہ ہے۔ تے میں کہ یہ بڑی چھتی تو دلیل دیتی، جڑا میں کیتا بھی عبداللہ بن عمر دا عمل ہے، یہ نہیں ماندا تو، یہ بھی انہوں دا عمل ہے۔ انہوں نے کسے پوچھا حضرت تسی اندھی کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے جی میں نبی پاک نے ایویں ویکھیا سی۔ باقی ایک مسئلہ ہے، دو موقف چلے آ رہے ہیں ہمیشہ تو، جو تو دو موقف دو طرفہ دلائل، پھر ایویں مفتی بنن دی کو ضرورت ہے، اتنے فتویٰ نہیں چاہیے دا۔ اس واسطے دین نو سمجھو کسے غلط اینگل نال نہیں، صحیح اینگل نال ٹریک تے آؤ، ڈی ٹریک نہ چلاؤ۔ اور ٹریک کتوں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ادھر غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، آج سرکار مدینہ نے دسے آوے، آمینہ دے لال نے دسے آوے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تاں سرکاران نے کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوندی ہے۔ یہ تے نبی پاک دی دلیل قرآن نوی دسے آوے، قرآن آدھا فماذا بعد الحق الا الضلال۔ قرآن آدھا کہ حق تو بعد دوجی چیز گمراہی ہوندی ہے، اور جڑا گمراہی تے کھڑا ہوئے گمراہی جدی رائی گم ہو جاوے، جنہوں اپنی منزل دا پتہ نہ ہوئے، جنہوں منزل دا تعین نہ ہوئے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی دس دیئے، قرآن بھی دس دے، بلکہ اللہ دے قرآن نے تے ایتھے تک آکھے ہے ایسے لوگاں دے قریب نہ جا، بلکہ اللہ دا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو یاد ہے جنا یا اللہ سیدھی راہ بخائی انہاں جنہ وخامی جنہ تے تیرا غضب ہویا اور نہ گمراہ دی آندھے ہو کہ نہیں ولا ظالین دا کیا ترجمہ ہے؟ آندھے یا اللہ گمراہاں دی راہ دے نہ چلائیں۔ قرآن کہہ رہے کہ اور پھر کل بدعت ضلالہ فماذا بعد الحق الا الضلال ولا الضالین، اور تسی پھر گمراہی دی دفاع کرو۔ کیوں دفاع کر دے ہو بھائی؟ نبی پاک دے ووٹر بنو، سرکار دے غلام بنو، سرکار دی بات سن کے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی حدیث ہے نبی پاک تھی، تو کو ساڑھا لیگ مطلب ہے کہ عالم ہو اپنی جگہ، محدث ہو اپنی جگہ، شیخ الحدیث ہو بھائی اپنی جگہ، اسی توڑا احترام کر سکنے ہیں، پر حرف آخر بات امام کائنات دی ہے۔ بھائی عالم ہوندے ناتے بھائی توڑا ادب کر سکنے ہیں، احترام کر سکنے ہیں، عزت دے سکنے ہیں، توقیر دے سکنے ہیں۔ ہون تیرے کو علم ہوئے تو آنکھ نہیں انجی کرو، انج نہیں ہو سکتا بھائی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے، سرکار مدینہ نے دسے آوے، اگر تنو بات گناہگار دی سمجھ آ رہی ہوئے، تیرا مائنڈ ایکسپٹ کر رہا ہوئے، اگر تو بلیو دی حد تک جا رہا ہوئے تو ذرا غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی دس دیئے، قرآن دی آیت بھی دس دیئے
کہ دین دے اندر انٹری کرن نال بندہ گمراہی دی جگہ تے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے. اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر تے دسے آوے رب کائنات دے قرآن نے اعلان کیتا ہے آ میرا ویرا نبی پاک دیاں حدیثاں نو اوڑنا تے بچھونا بنا لئیے. صحیح دین دی ریسرچ کر کے صحیح دین کیا ہے ذرا غور کر. اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتا محبوب جی انہاں لوکاں نو اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ اگر رب دی محبت دے متلاسی ہو اللہ دا قرب چاہندے ہو اللہ دی نزدیکی چاہندے ہو فاتبعونی اللہ فرماندے نے میرے محبوب دے قدمہ تے قدم رکھے آجے اگر میرے نبی پاک دے پیچھے چلو گے اے راہ تہانوں میرے تک لے آئے گی. تے جس بندے نے اپنی راہ دا تعین کی تے وہ تے نبی دا امت ہی نہ رہ گیا وہ تے بھائی اتباع چو ہی نکل گیا اندھا تا خروج ہو گیا نبی دی اتباع دے اندروں وہ تے نبی دی اتباع چو باہر ہو گیا. کیوں؟ اپنی مرضی کر رہے نبی دی ماننی نہیں رہا سرکار دے پیچھے چل ہی نہیں رہا اندھا تا ثواب اپنی مرضی تا ہو گیا نا. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ. اچھا بات ہے کہ قرآن اور حدیث واضح ہے. قرآن اور حدیث عبداللہ بن مبارک نے تاں کہنا کہ الاسناد من الدین جے سند نہ ہوندی تے لوکاں نے کھرے کی تماشا بنا دینا سے دین تا تماشا ہو گیا نا کہ ہر بندہ آندا جی سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا. ہن کچھ لوگ میرے بھائی میرے دوست یہ ذہن رکھتے ہیں لو مولوی جی ویکھو قرآن پڑھنا تو یہ تو نہ آکھو کیڑا کام کوئی مطلب ہے سبحان اللہ ہی پڑھ رہے کوئی گناہ تو چھوڑا بھئی گناہ ثواب دی تے بات ہی نہیں کر رہے بات کر رہے ہیں سرکار مدینہ دا عمل کیا ہے نبی پاک دی رہنمائی کیا ہے. اچھا یہ صحیح بخاری جو لکھے ہے بھی 3 واری کل واللہ پڑھو تے قرآن دا ثواب ملتا ہے کہ نہیں قرآن دا ثواب ملتا ہے 3 واری کل واللہ پڑھن نال بخاری چ لکھے تو تسی رکوع چ پڑھ دیا کرو سبحان ربی العظیم دی جگہ تے 3 واری کل واللہ انہا دا ثواب ہے پڑھیا کرو نے اتھے بھی کل واللہ انہا ثواب ہے سبحان ربی العظیم دا انہا ثواب کوئی نہیں کل واللہ دا بہت آجے تو تسی سبحان ربی العظیم چھڑو تسی کل واللہ پڑھیا کرو 3 واری سجدے جاؤ 3 واری کل واللہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی چھڑ دئیے اپا 3 واری کل واللہ پڑھیے بہتا ثواب لئیے. ہر بندہ کہہ گیا مولوی جی دیکھو جی نماز خراب کرو جی یہ تو نماز ہی نہیں ہونی دیکھو سرکار دا آرڈر ہوتے سبحان ربی العظیم دا تو بھائی یہ تو گل میں کر رہے ہیں کہ روڑا تے سرکار دے آرڈر دا ہے اسی سرکار دے غلام ہاں دنیا دے کسی انسان دے غلام نہیں ہاں سرکار مدینہ دے غلام ہاں نبی پاک دے چاہنے والے ہاں اسی سرکار مدینہ نو محبوب کائنات مننے ہاں اپنا محبوب تسلیم کرنے اسی یعنی کسی تو نہ تو بغیر کسی حرکت بھی قائل نہیں ہاں کہ اپنی مرضی نال کی تھی جا تو لوگ اچھا فار ایگزامپل بات ہے مرغی حلال کرو قربانی آئے گی بکرے لال کر دے بسم اللہ اللہ اکبر دوجی حدیث سے آیا بسم اللہ واللہ اکبر اتنا جا کلمہ ہے تو تسی پھر اتھے جیسے جڑے لوگ فضائل دے قائل نے کہ آپ سورت یاسین پڑھ کے لال کر لئیے سورت واقعہ پڑھ کے لال کر لئیے یہ نہیں کرو بھی کسی کاری نو آکھو بھی توں ساری رات قرآن پڑھنا ہے سویرے تیرا پورا ہو جائے نا سارے دے بکرے نو توں چھری پھیری تو کہ قرآن پورا پڑھیا ہے تو کوئی ایک بھی حلال بکرا ہو جائے گا کیونکہ انہیں پورا قرآن پڑھے ایک لفظ دی 10 نیکی ہے لیکن انہیں قرآن پڑھنا بکرا تو ذبح نہیں ہو رہا کیوں یہ انٹری اپنی طرف ہے یہ انٹری اپنی طرف ہے روڑا اتنا ہے یہ انٹری اپنی مرضی دی ہے اور نبی پاک دی انٹری اینی کوئے بسم اللہ واللہ اکبر بکرا ذبح ہے یہ انٹری پورے قرآن نال کیتی نہیں ہے کیوں وہ محبوب کائنات دی سٹیمپ نہیں ہے بات اتنی ہے
تو پھر دین دی تحقیق کیجئے بھائی. ذرا غور فرمانا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے, سرکار مدینہ نے دسے آوے, اپنی مرضی نال انٹری کرنے والا گمراہی تے بھائی کھڑا ہو جاندا ہے. اپنی مرضی نال انٹری کرنے والا میرا بھائی سرکار دی اتباع تو بار ہو جاندا ہے. اور تیسرے نمبر تے اپنی مرضی نال انٹری کرنے والا او تے سرکار تے اللہ دے مقابلے سے آ جاندا ہے. تو آکھیں گا مولوی جی دلیل کی ہے؟ میں آکھاں گا اللہ دا قرآن ہے, اور رب کائنات نے قرآن سے اعلان کیتا ہے. اللہ فرماتا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رب کائنات دا قرآن دسدا ہے. امام ابن تیمیہ نے اس آیت کے تحت بھی بات کیتی ہے کہ داعیا الی اللہ, جڑا سرکار دا سچا غلام ہے یا میرے محبوب کائنات نے داعیا الی اللہ, انہاں دی دعوت اللہ دی طرفوں ہے, کیونکہ نبی پاک تے دین جبریل امین لے کے آئے نے. جبریل امین دی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے, جو اللہ نے دسیا او داعیا الی اللہ. تے جڑا میرا بھائی اپنی مرضی نال انٹری کردا ہے او داعیا الی اللہ نہیں ہوندا. ان دی تے دعوت کو ہو رہی ہو جاندی, وہ اللہ علی دعوت ہی نہیں. یہ مطلب ہے کہ وہ شریعت ساز ہو گیا. جدو کوئی بندہ ایک دعوت دے مقابلے چ نوی دعوت کھڑی کرے گا, شریعت ساز ہو گیا. اتنے الیکشن نہیں ہوندے, جے کوئی بلا مقابلہ آوے خوش ہوتا ہے کہ نہیں, تو جے کوئی مقابلے چ آوے انج ویندا ہے تو میرے مقابلے چ ہے, وہ تینوں مقابلہ ہی گوارا نہیں, میرے مقابلے چ ہے. کی تم کلا لڑ سکنا, دوجیاں دی کی نک وگدا ہے. جڑا مرضی کھڑا ہو جائے, ساری دنیا کھڑی ہو جائے. ایک دنیاوی نظام دی میں مثال دے رہے ہیں, فار ایگزامپل بات کر رہے ہیں. یہ ایک دنیاوی نظام ہے, وہ میرے اللہ دا نظام ہے, اور وہ دے مقابلے سے کھڑا ہونا ہی غلط ہے. اور جڑا وہ مقابلے سے کوئی دعوت کھڑی کرتا ہے وہ تو شریعت ساز ہو گیا. اور جڑا شریعت ساز ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو پھر کی کہے گا. وہ تو پھر وہ بات ہوئی. عدی بن حاتم آئے نبی پاک کو, ذرا غور کرنا, آخری بات. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں عدی بن حاتم آئے نے تے سرکار مدینہ نے قرآن دی آیت بطور دلیل پڑھی ہے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. نبی پاک نے عدی اور تساں تے اپنے رہباں تے پیرانو تے اپنے جناب عالمانو رب منیا سی, او اگواں دا نا سونیا. لسنا نعبدہم, اسی کدی انہاں دی عبادت نہیں کیتی, کدی اسے اپنے راہب تے مولوی نو سجدہ نہیں کیتا, کدی او دے سامنے قیام دی حالت سے کھڑے نہیں ہوئے. لسنا نعبدہم, اسی انہاں دی پوجا نہیں کیتی. تے سرکار آندے نے عدی اینی گل تے دسنا جڑے تیرے حضرت تے راہب جس چیز نو حلال کر دے سن من دے سو کہ کوئی نہ آدھا انج تے ہو جاندا سی. اللہ دے نبی آندے نے جڑے تیرے مولوی جس چیز نو حرام نو حلال تے حلال نو حرام کر دے سی, سرکار آندے نے من دے سو کہ کوئی نہ آدھا اللہ دے نبی جی انج تے ہو جاندا سی. تے سرکار مدینہ آندے نے تیرے تے میرے محبوب آندے نے تلکا عبادتہم, ایو تے انہاں دی عبادت ہے, ایو تے انہاں نو رب مننا ہے. کوئی امتی کھڑا ہو جائے وہ آکھے بھی ایوی دین ہے تو پھر رب نو کیویں منی دا؟ بھائی ایتھے لوکی اخوان دے نہیں پر کاٹا کو نہیں پاندے, بس آندے نہیں. فرعون نے ذرا آکھ دیتا سی انا ربکم الاعلی,
انہیں سیدھا ہی آکھیا انہوں تو رب نے پتہ لگ گیا بھی چلو کھڑکاں بجا کے لگا انہوں تو چلو انا ربکم الاعلی اتنے اخبث ہے خبیث ہے انہیں کہہ دیتا بس اتنے اخوان دے نہیں کئی پولے پولے پیر ایویں ہی رکھتے نہیں پتہ نہیں کیڑی شے ہوندے او بھائی یہ شریعت سازی ہے اتنے اپنے آپ رب کی سیٹ تے لے جانا ہے نا اور یہ بہت بڑا گناہ دا کم ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ یہ جڑی گل سرکار مدینہ نے میرے تے تیرے محبوب نے ادی نو آکھی تو اج کل ایویں ہوندا حلال ہوئے جنوں اسی آکھ دئیے حرام ہوئے جنوں اسی آکھ دئیے تساں آخنا مولوی نے آکھیا سی چلو مولوی نے آکھیا کسی حدیث دی بھی کوئی دلیل لے لو کوئی ریفرنس بھی پوچھو تحقیق بھی کرو جی میں دنیا دی کر دیو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے میں عرض کیتا کوئی بھی سرکار دا امتی دین دے اندر نوی انٹری کرے وہ تا جناب گمراہی تے کھڑا ہو گیا نوی انٹری کرے سرکار دی اتباع تو باہر ہو گیا نوی انٹری کرے شریعت ساز ہو گیا اور اگر نوی انٹری کرے اللہ دی لعنت دا مستحق ہو گیا اور امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم تے آکھیا وے وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ اتنے تو پھر یہ بھی ہو جاندہ ہے جی آپ سارے ٹھنڈے دل نال سوچئے کہ کوئی جو عمل حدیث چو نہ ملے تو کوئی میرے ورگا اٹھ کے آکھے بھی یہ بھی نیکی جے انہا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر یہ تو اسی سرکار دے علم تے شک کیتا ہے نا لعنت ہے اسی سوچتے جڑے میرے نبی دے علم نو ٹچ کرے میرے نبی دے علم نال ٹکرا جائے کیسا امتی ہے میں ذخیرہ حدیث ٹٹول مانا اور میں نے وہ دلیل نہ ملے وہ عمل نہ ملے اور وہ کہے کہ یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے تو پھر انہیں تے بھائی سرکار دے علم تے شک کیتے کہ یہ تو نبی پاک نو تو پتہ نہیں لگا نعوذ باللہ مینوں لگا ہے اور بہت بڑی جرت ہے بھائی تا میں کہہ رہے ہیں زندگی تھوڑی ہے صحیح دین لبو یہ نہ ہوئے کل قیامت نو آکھے اللہ چوکے دے تیرا وہ دے ہے ہی نہیں میرے نبی والا کتھے ہو وہاں ٹٹولو نا دنیا بڑی ریسرچ کر دیو اب دیکھو تسی تے کوئی چھوٹی جی مثال 5000 دا نوٹ ہے بندے نو پھڑا دیو اچھا 5000 دا نوٹ ساری دنیا تے چلدا پھردا ہے وہ کدی شیشے اگے کردا ہے کدی انج کر کے ویندا ہے کدی ان دی تار ویندا ہے کدی انہیں پیچھے بھی 5000 ہے ان دی اتنی ریسرچ ہو رہی کئیاں نے مشیناں رکھیاں نے چیک کردے نے نقلی تو نہیں وہ نوٹ صرف انہاں تسی اگوں پچھوں ادھروں ادھروں چیک کیتا ہے دوجے نے ویکھی صحیح ہے انہاں نہیں صحیح ہے اینی ریسرچ کیتی کہ نقلی تو نہیں پر دین دی بھی ریسرچ کر کے تے نقلی نہ چکی پھریں ریسرچ کرنا ہوتی بھی جتنی کو کر رہے ہیں بھائی خیر حدیث ہے مشہور دارمی دی مشہور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ اشری وہ گئے مسجد دے اندر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود دے کو لائے نے آندھنے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود دی کنیت ہے تھی انہوں کنیت نال خطاب کی جائے آندھے حضرت جی ذرا مسیطے دے چلو اتھے دے وکھرا ہی کام شروع ہو گیا ہے اسی تے سرکار دے زمانے چیند دا عمل نہیں سی ویکھیا جڑا مسیطے پیا ہوندا ہے عبداللہ بن مسعود جلدی نال اٹھے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے ہوندیاں کیڑا کو نواں دین کھڑا ہو گیا ہے اگے مسیطے پہنچے تے کافی لوگ جمع ہو گئے نے ایک بندہ اچھی نال آندا کہ وہ 100 واری سبحان اللہ کھو سارے سبحان اللہ اچھی اچھی پہ بڑھ دینے کدی اللہ اکبر کدی الحمدللہ بظاہر تسبیحاں تے ٹھیک سن پر سارے کٹھے ہو کے تسبیحاں پہ کر دینے عبداللہ بن مسعود نے جدو عمل ویکھے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے ابو موسیٰ اشری جیسے لوگ آنے سی کہ جدو تک عبداللہ بن مسعود جیسا تو اڈے سے عالم موجود ہے سانو مسئلہ نہ پوچھیا کرو عبداللہ بن مسعود نو پوچھیا کرو جدوں دا انج دا عالم موجود ہے سانو مسئلہ نہ پوچھو عبداللہ بن مسعود آنے نے او اللہ دے بندے ہو ایک ہی پہ کر دے ہو
یہ عمل اسی سرکار دی زندگی تے ویکھیا کوئی نہیں جویں اجتماعی طور تے تسی سبحان اللہ پہ کر دے ہو وہاں خدا دے بندے ہو اللہ کو ڈر جاؤ اجے تے میرے نبی دے او کپڑے بھی موجود نے جڑے سرکار دے بے تن کر دے رہے اور اجے تے سرکار دے او برتن بھی موجود نے جنہ دے اندر میرے محبوب کھاندے رہے نے تسی ہنے ہی اسلام دے اندر نویں انٹری کر چھڈی ہے تسی ایک نواں ہی دین کھڑا کر چھڈیا ہے اسی سرکار نال پوری زندگی گزاری ہے پر اسی انج دا عمل تکیا ہی کوئی نہیں تسی دسو کہ جڑے مسیتے بیٹھے چلو کوئی مسٹیک ہوئی جو بھی ہوئے گا وہ تابی دے ہون گے کہ نہیں اے صحابی دو کھڑے نے انہوں نے ویکھن والے تابی تے ہون گے کہ نہیں تے انہاں دا عمل کسے کام آیا تو پھر ساڈے عملاں دی کی اوقات تو بھائی اس واسطے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا دین دی ریسرچ کرو اللہ کو دعا ہے اللہ عمل اور سمجھ دی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مسار